mena min fo aw ɲana wahabiyaw ye labɛn min sabati ka ngalon minnu dilan ko fulu ka Sherifu Usman Madani Aidara tɔgɔ tiɲɛ fulu ka lanɔgɔ ne bɛ de ko ngalon bɛɛ yira aw la fandani tɛ bandani tɛ ayi ni ne bɛ fɛn o fɛn fɔ n b'aw yɛrɛ ka kumakan de bila a la o de ye tiɲɛ ye o de ye dalu ye an badenw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ lase aw bɛɛ lajɛlen ma sanga ni waati Kibaru TV aw minnu bɛ aw ɲɛmada fɛ an b'aw fo dantɛ foli min na Ala ka kanu to ko bɛ dugu la n balimaw dugu yɛrɛ bɛ ko la an balima sunnamɔgɔw aw minnu bɛ ne wele ka foliw bila n na ka dugawu kɛ n ye k'a fɔ n ka n jija dalu ni dalu perewu ni perewu n b'aw fo sunnamɔgɔw aw ni ce vraiment aw ye kanuni min kɛ aw y'a yira ni wagati laban ninnu kɔnɔ maa min bɛ aw kunnafoni k'aw bilasira kumatigi don wala o tɛmɛnen kɔfɛ n y'a suda wahabiyaw la k'a fɔ ngalon minnu n'u b'a labɛn a tɛ ɲɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ yan ne kumatigi de y'o fɔ wahabiya tɛ marché Mali kɔnɔ yan jamais au grand jamais ne bɛ ka wahabiyaw degun mais a ka n'u degun sabula u bɛ ngalon de kan n'u nana tiɲɛ kan maa min bɛ kɛ sababu ye k'u ka ko yɛrɛ tɔ ka tiɲɛ dɛmɛ k'a jira diɲɛma la ne don nka ni ngalon b'u bolo dun wa maa min bɛ kɛ sababu ye ka ngalon fana jira diɲɛma la o fana ye ne kelen de ye donc n bɛ ka min fɔ aw ye dotu t'a la n ye saison fɔlɔ tourné wahabiyaw wulila u ma se ka sigi u ma se ka jɔ minnu bɛ n wele ka fanani kɛ minnu bɛ n wele ka banani kɛ minnu bɛ n wele kuma wɛrɛw la bɛɛ ni ce n'a danna fanani banani ma i ka dalu danna o ma e ma se ka bɔ ni dalu wɛrɛ ka ne ka kuma sɔsɔ Ala ni ce o tɛmɛnen kɔfɛ saison fɔlɔ ni filanan tournelen kɔfɛ n bɛna bɔ ni saison sabanan ye n y'o de fɔ n ko dalu ni dalu na karadaru bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ kumatigi de ko ten a tɛ sɔsɔ cicogo de tɛ a la Ala ka dugukolo ka cicogo t'a la e cɛ nin ye waso yɔrɔ ye dɛ Ala ka dugukolo kan ne bɛ min fɔ wahabiyaw ka ɲɛsin aw ma aw ka ngalon na cicogo de tɛ a la Ala ka dugukolo kan Mali tɛ dɛ k'a daminɛ tile bɔyɔrɔ f'a bɛnyɔrɔ danfɛn tɛ yen min bɛ se k'a sɔsɔ a tɛ yen o ye waso yɔrɔ dɔ ye n bɛ segin a kan ne bɛ min fɔ ni ngalon dɔ sɔrɔla k'a cogo ne ta in nɔ na ko ne ye min fɔ ko ngalon de don a tiɲɛ de filɛ o ma kɛ montage ye o ma kɛ barika tugutugu ye fo bɛɛ dara la ko a tiɲɛ de filɛ ni o sabatira don o don ne yɛrɛ tɛ kuma réseau kan bilen kumatigi de ko ten n bɛna min fɔ aw ɲɛna wahabiyaw ye labɛn min sabati ka ngalon minnu dilan ko fulu ka Sherifu Usman Madani Aidara tɔgɔ tiɲɛ fulu ka lanɔgɔ ne bɛ de ko ngalon bɛɛ yira aw la fandani tɛ bandani tɛ ayi ni ne bɛ fɛn o fɛn fɔ n b'aw yɛrɛ ka kumakan de bila a la o de ye tiɲɛ ye o de ye dalu ye o la misiri dayɛlɛ ko kuma dɔ tun bɛ sen na aw y'a kunnafoniw mɛn réseau ka fan bɛɛ lajɛlen fɛ mais n kun koronnen don kosɛbɛ parce que réseau ka ca n bolo kojugu o la n ma temps sɔrɔ ka bɔ joona maintenant n bɛ min fɔ aw ɲɛna o misiriko kuma min ni o kun kan ka kɛ Bankumana mara la dugu min n'u k'a ma ko Ɲaganabugu wahabiyaw ye mun de fɔ o la u ye labɛn jumɛn de kɛ o la u ye ngalon jumɛn de tigɛ o la wahabiyaw a y'aw yɛrɛ ka kumakan lamɛn aw bɛna kana min mɛn wa dugudenw a bɛna olu fana ka kumakan lamɛn n bɛna min fɔ aw ye dɔrɔn kanuba ni lamɛnba Ala kama kana nin juger ko kumatigi ka di ye kana juger ko kumatigi man di ye mais a juger dɔrɔn ko tiɲɛ wahabiyaw ye min fɔ fɔlɔ i bɛna o de lamɛn sisan ne tɛ kuma k'a fɔ ko n dala kuma dɛ ne tɛ foyi fɔ n ka plateau kan yan Kibaru TV sanfɛ k'e b'a mɛn kumatigi da quel que soit diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne b'a perewu de fɔ k'a d'a kan wahabiyaw ye labɛn min kɛ ngalon na janfa na i bɛna lamɛn fɔlɔ après an bɛ segin ka na kana ko dalu bɛɛ tɔ yuguba k'a da ɲɔgɔn tɛgɛ a tɛ sɔsɔ cicogo t'a la Ala ka dugukolo kan cicogo de t'a la mɛnɛ donc wahabiyaw n b'olu de ka kumakan k'a la fɔlɔ diɲɛ bɛɛ a bɛɛ k'a lamɛn a ka kɛ nin ko in seere a k'a lamɛn hakili ani faamu ye voilà donc an k'a lamɛn fɔlɔ
salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment yere ni ci inshallah ayni lame. Vraiment jayte yam bla sra femina. Ala were. Afenga chane la ikonere. Afendo eminya we ko yere tagabulo toni yere tagabulo e feminye kase ka la kala an ka don ka fo ko ala kama ko te ko wabulo e ni a warbe bo a warbe ta da min fe wode ni. Wala ala ka vraiment o bega ne bla sra ko so parce que mi ka kuma sonjila mina ka ye ka fo e ka kuma kuni ba sonjila aramande ni be fɛn fɛn fɔ a ka sɔrɔ tiɲɛ don a ka sɔrɔ fana ko ni a kɛri ɲɛna quoi ni misiri min ni y'a foto ci ma ni misiri in dayɛlɛli la karamɔgɔkɛ de kun ko k'ale bɛna misiri dayɛlɛ nin na ni ala sɔnna ma k'a bɛna misiri nin dayɛlɛli la ayiwa dugumɔgɔw ye ɲɔgɔn ye k'a fɔ k'u bɛna u ka misiri dayɛlɛ ko ka ci bila ka taa fɔ karamɔgɔkɛ ɲɛna ci bilara ka taa fɔ a ɲɛna a ko baasi t'a la ko ni ala sɔnna k'a bɛna misiri dayɛlɛli la a ye layidu d'u ma k'a bɛna fo kana misiri dayɛlɛ se sini ye misiri dayɛlɛ ye tuma min na sini juma ye misiri dayɛlɛ ye bi alamisa ciden nana ka na an sɔrɔ k'a fɔ an ye ko karamɔgɔkɛ ko k'a tɛ se ka na misiri dayɛlɛ dɔrɔn na k'a tɛ se ka na misiri dayɛlɛli dɔrɔn na a tɛna ko fo ka mɔgɔ dɔw labɛn minnu bɛ baya kɛ ani ka dugukolo dɔ fana di dugukolo min ni o dugukolo inauguration a b'o fana k'a fɛ donc k'ale tɛ se ka na misiri dayɛlɛli dɔrɔn na Jayite e ka kuma b'a yira o la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ala kama ko tɛ yɔrɔ la misiri dayɛlɛ yɔrɔ o tɛ dɔrɔn di dɛ a ye nin de fɔ tan ka nin ci bila ka na dugu kɔnɔ tan mais a ka mɔgɔ caman nana a mɔgɔ dɔ ye min ye ni n b'o f'i ye n'o ye tɔnkoloma ye ni n b'o f'i ye o ye Mufa Hayidara ye Mufa Hayidara sigilen bɛ sira kɔrɔ nɛgɛ tan na a tun b'a dɔn ale nana misiri dayɛlɛ nin na kamalen jɛmijan dɔ fana nana la n b'a dɔn n kɔni o tɔgɔ bɔlen kɔnɔ dɔ fana nana ko Mamadi Sise bon dɔ fana nalen ko a mɔgɔ tun ka ca kosɛbɛ a n'a ka garidi sécurité mɔgɔ caman tun bɛ yen donc ko misiri dayɛlɛ nin dɔrɔn a ko ni koɲa parce que misiri ni koɲa bɛɛ dilen tun ye a ye ma ka sababu kɛ komi a ko k'a bɛna misiri nin dayɛlɛli la a ka bonya ni a ka ɲɛmɔgɔya kosɔn an y'a ko latɛmɛ ale ka bolo kan tiɲɛ kɔni na a ye sécurité caman bila ka na ka fɛnw kɛ bon ministre nana ministre Corno Bilenni ale nana ale nana a ye 10,000 kuranɛ carton kelen di donc o kɔni vraiment ne ye ko nin ye dugukolo ko kuma dun ma tɛmɛ i n'an ka mɔgɔ cɛ bon k'a fɔ ko ka mɔgɔ dɔ bɛn fɛnɛ jamakulu dɔ bɛn cɛ ni muso minnu bɛ baya k'i ye vraiment ne fɛ ko misiri dayɛlɛ ko e yɛrɛ de ko k'i bɛna ko k'a ɲɛfɔ i ye k'i bɛna misiri dayɛlɛ la ni ala sɔnna n'a waati sera ka fɔ i ye k'i bɛna ko ka n'a fɔra i ye dɔrɔn ni ala sɔnna k'i bɛna i yɛrɛ o layiru ta k'o fɛnw kɛ mɔgɔ ma don i la i yɛrɛ da de y'a fɔ e ko tuguni k'e tɛ se ka na misiri dayɛlɛ dama la vraiment Jayite o la a ko ni vraiment ne yɛrɛ tun b'a fɛ ka don dɛ mais i ka kumaw ni fɛn ninnu o de ye ne bilasira kosɛbɛ. Ne ka kuma ninnu n b'aw bilasira dɛ a bɛ maa caman de bilasira n y'o de fɔ mɔgɔ de tɛ ka sɔrɔ sisan u ye jateminɛ kɛ 3 mois in na maaw bɛ ka ban ka cotisation sara maaw bɛ ka jigin ka bɔ groupe WhatsApp kan maaw bɛ ka bɔ tɔn na a dun tɛ ka renouveler maa tɛ ka sɔrɔ a ye wuli k'aw jɔ dɛ ne yɛrɛ cɛkɔrɔbatɔ ne yɛrɛ bɛ wuli k'an jɔ mais denmisɛnw a ye wuli k'aw jɔ a ye taa ni maa ma ko a bɛ se ka video kɛ ni maa ma ko k'a bɛ se k'an kɔfɔ radio do wa télévision do wa videomani do wa activiste do wa fantanw ka wari je vais faire travailler tout le monde wari ninnu bɛ bɔ awɔ wari ninnu bɛ bɔ u bɛ bɔ de a y'a lamɛn dɛ a ma ban dɛ a y'a lamɛn voilà les parties intéressantes a y'a lamɛn. ɛ bɛ ko mun kɛ i b'a ye sɔrɔ bɛ mɔgɔ min na sɔrɔ dɔɔnin bɛ min na i b'i ɲɛsin o de ma dugu kɔnɔ sɔrɔ dɔɔnin bɛ min na i b'i ɲɛsin o la pour que ka se ka fɛnkɛ kɛ i m'a ye i ka kuma ninnu ne y'a lajɛ ne ye kuma ninnu bɛɛ lamɛnna dɛ i ka kuma ninnu ye tiɲɛ ye dɛ i ka kuma ninnu ye tiɲɛ ye. merci e y'o de fɔ wa ni dɔɔni b'i kun ni donna ansar la ni san 2 san 3 bɛ yɛlɛma yɔrɔ yɔrɔ b'i ka bolo kɔnɔ wari bɛɛ ban ne tɛ k'olu ka affaire kɛ bilen u bɛ mun de kɛ sisan u bɛ bɔ ɲɛmaa la u bɛ maa min bɛ se k'o ka u bɛ na n'o ye ko bon cogoya de la a ma ban dɛ ko vocali baden de bɛ yan c'est à dire n'a b'a fɛ ka ansar dɔn a ye na nin émission in na n'aw nana nin émission in na nin émission in de bɛ na ansaru yira u la ansar ye mɔgɔ minnu ye an bɛna an balimakɛ lamɛn
no Haruna Sidibé bismillah Haruna Sidibé assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh vraiment yere ni ci inshallah ayni lamen vraiment jekte yam la sra femena ambadon ne hakilila mbugora somo nyana o ma se ci sama mable aw ye wahabiya ka kuma lame ne de ya fo ngo wahabiya ya ti marché mali kono ya jamais au grand jamais hali kawru dinga kono wahabiya naw ye janfa mi préparer kuma tigi bi bona prévu kade awma ne de yo layduta aw mana soro jien yoro wo yoro maintenant be wahabiya ka kuma lame uye mu fo folo misri dala ko kuma minni afora nyagana bugu ni o flani ye nyagana bugu flani ye bankuma na marala wala bankuma na marala kanga basirala o nyagana bugu o misri dala ko kuma unano de yelama kake minye iyo de lame ne mani foda ye wahabiya wera de ka kuma lame et puis ulu de amsar fada ta toma ko fana ke ko amsaru de ni ko labenta kasoro billahi amsaru ma labe uye mufa haidara min togofo mufa te amsar ye jiye yoroshila amsar din islamia tonden te mufa haidara anga ma badu an karamo kanu ba badu mufa ye groupement leader musulman di mali ma nyama mo bado di ama nyama dodu mais mufa te amsar tondenye amsar ma nyama te kele wahabiya ke yen galon tikaye jiya beka ni contrôler ni mi ye mufa haidara to soro ko amsar do abine hakili sigi ko jugu ne wasalen de bi kuma c'est pour cela que ne ga kuma kadi mo ne bi kuma ni doni ni lafiya ni kodon de donc oye munye uya yira uka kuma fana kono ko haidara ko ni dugukolo laydu mataye ko dugukolo kana dugukolo bina di ama kono laydu mata aye ko atita mesri dayala ayo fo uka kuma na ayo lame kele o tla tuni ko ni o dugudew no o ye nyagana buguye min flane bankuma na marala kuma bi min kasisa ko donc ko na ya soro mogo tina baya mina ale baya ta kakale ka tondenye ko no ledu fanati di amakwatita donc ngalom basaba nyuman be ibin de sorala ko aidara de ko abita misri daylaina mais angantle chama haidara ko kabita mais haidara ko abita chugodi folo jonde haidara wele a wela chugodi leru dira chugodi ibino de lame ne kuma tigi to fo ne to juger nyagana bugu ka mbaw fo nyagana bugu population bebi fo ka be wala nyuma do ka be barkada aw ni ci mais aw ka fuli mina krengere donc ko mo ka ke amsar tondenye o yo fo ka klatu ko dugu kolo laydu kata aye wahabia ko bi shu obiseli wahabia min fora de eska ko condition baya ledu woro man ti fla fara ala kan ti shweni kan ti jena yake ntin galo tiga nga shisho kan o min bala ntin galo tige wahabia ala tunga fodro ntin galo tiga o tungo tabaya ledu woro ina dron mais ni ti vocali mbede vocali bebi mbolo video bebi mbolo pe fo ka ba ko nana chugo da boro chugo di bina beme sisa aw boraka wabiya ka intervention de lame ou yemi fo ya lame nyore résumé nyagana bugu alimami misri mi yere kuma bi ka fola misri alimami yere ko chogodi ana haidara nyo wala soro chogodi nyagana bugu ko chogodi ko yere na chogo jumana aw bina bela jele fana meni ala sonama 600 kuma tigi ko kwa te giri ate presse billahi nyo fonga kuma kono tako sabadine ake chawo chala ikadubi yereke kuma tola jango wahabiya ya ne ka tako sabati ku awla bi yereke de donc ambi bodi kono pep awbina kana lame 600 nyagana bugo alimami ko chogodi abina dugudon de lame wabiya yani fode ayo lame akanu jalaki folode akanu jalaki mais ayo dugudon fana lame na ye dugud alimami lame kalmami ka kangoro sugu lame ka kla kana dugudon be lame o wakati de awbina do awbina wahabiya ta kubla poubelle mi kono awbina poubelle de soroye o wakati ya donc voilà minye aywa almami ka kuma nga je ko lame folo daga lame da nyagana bugu alimami flaga kuma Yantele tasiga ali
Nini cɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na Hajara n'a fɔ bɛɛ ɲɛna alo a tɛmɛtɔ taara de ka taa Kaba a yi nana fɔ a ɲɛna n wulila ka taa n sigi sira da la ko n'a bɛ tɛmɛla n b'a makan Ala nana ka natuma nana se a bɛ mobili la a fana ma tɛmɛ dɛ a ye fɔlɔ mɔgɔw la tɛmɛ a nana ka na a se anw gugu anw ma a fɔra ko alimami yɛrɛ fana bɛ yan a y'i lɔ ka makɔnɔ ka bɔ n'a ka kun i y'a mɛn ne ko cɛ i tɛ se ka taa tugun dɛ nka sa i ko segin n ka ne ka misiri tɔ la banbali an ka taa i ka dugawu kɛ i ko araka fila sani i ka dugawu kɛ a kɔnɔ a ko c'est parce que jama de bɛ a makɔnɔ a kiriselen don n kɛ yan ni Ala sɔnna n'a lɔra k'a ban n'a banna n ka ci se a ma a bɛna da yɛlɛ ni Hajara dugu yɛrɛ ɲɔgɔn na a selen n ye ci bila ka taa n yɛrɛ tun ko min denkɛ bila ka taa mais n nana fɔ ko bon ko ka to yan ne bɛ taa n denkɛ min ye joliba alimami Sadibu n taara o sɔrɔ yen ni Moribo e ma taa rɔ ni Moribo o ye ka nayibu de an taara ka taa ɲɔgɔn fɛ a ka ladon ani Hajara k'a sigi tan ka foli kɛ ka n ko basi tɛ n ka ci seli yan ba bisiri ta yɛrɛ ko n ye min f'i ye kɔnɔ o ba sigi ko n bɛ na du yan ka se Sadibu ma o fana t'a la sigi a ko c'est parce que k'a na kun ɲɛna mais ko yɔrɔ dɔ de bɛ yen ko de bɛ a la fɛn kɛ sisan k'a fɔlen ko Burukina bɛ yen wa mun kɛ ko kɛlɛ dɔ de bɛ kɔrɔn fɛ k'u y'a délégué k'a ka taga yen ko bon ko ni o fɔlen ka ban jama de bɛ o latigɛ donc mais a ma nabila a ka to a bɛ Algérie la dɛ bi ka a kuma yira ni jaabi min bɔra la a ko ko bɛ sɔrɔ ne ko tɛ basi n ko a kɔni kɛra cogo cogo n y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye k'i bɛna taa k'a kɛra cogo cogo i k'i jija a ko basi t'a ko a y'a mɛn fɛn bɛɛ laada kɛ k'a bɛ kɛ laada bara ale yɛrɛ de bɛna kɛ i y'a mɛn an bɛ kɔ segin ka na an nalen ka taa aw ma lolo a bɛ mɔgɔ dɔ bila ka na baara ni organiseli la yan o bɛna a lajɛ kɛ yan dugumɔgɔ bɛɛ y'a kalama dɛ ma ka ko dogolen di ma fɔ ka foyi fana fɔ a ye yan fana mɔgɔ minnu fana nalen a mana jatigɛ kan wɛrɛ fana si la ka fɔ ko de ko Hajara y'a ko a n'a bila ka na a kana ka na yɔrɔ kɔtuguli a ka mɔgɔ bɛɛ bila ka na n'ale y'a mɔgɔ yi tɛntɛn a don jama wara ma a tun tɛ se dɔ bɛɛ mais o y'i la a la k'a bɛɛ la fɛn kɛ n'a nana fɔ ka fɔ ko ne de ko dugukolo ko n bɛ dugukolo di a ma k'a ko ni dugukolo ma d'a ma k'a tɛ na a jira ka t'o fɔ dɛ a ko ko ni baya a bɛ Ala de fɛnɛ ko ka baya fɛnɛ kɛ ne kelen ma sigi yen ni Moribo sigilen ni Sadibu sigilen o fana ka sɔfɛri kɛ an o fana tagara ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ sigilen ka kuma kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma min ma fɔ n'a nana fɔ ko i n'o fɔ cɛ ye malo dɛ cɛ ye malo dɛ mais Hajara ta o ka nɔgɔn ne ta de ka gɛlɛn tɛ parce que mun na ne sigiɲɔgɔnw de bɛ yan an bɛɛ nalen misiri di dayɛlɛ na a bɛ kɛ mɔgɔ yɛrɛ dɔ ye ne da fɛ a man di o ye mais a ye n sɔn tɔgɔ la ne kɔni b'a yira ninnu na a filɛ a kuma tɛ yan bi a tɛ yen sini a ma don n'a cɛ ko kuma ma don da n'a da cɛ ka kuma fɔ a tɛ yen bɛɛ ye ko
kuma fene amadu nate ufunati ne ka misiri ni population do bisigi mo na sombe bebe yo ansari mo mun be nala ne misiri ni na blawi kalaba ay kena do be yo kayela mai sanga ni wakati be ay bena wadurike mo do no fene suna mo fene ay fene bena hala ina do ko ne yo ba denge de ay singa de mo do be ay bena wadurike misiri na ya no ko sugu tele bulo nte sigila nadi ne awara fo ko kuma sugu tege tankabla ne to wato sila ayara do susula ko ne kuma kan ayemalude emalude halina misiri kuma ta katagan ko radio susula nta amandini momu na fo kaya talaya ko ka bla fena ko ka abla mu feka ngo ay kanata ayati ko ay bato ngai ay kanata ayati me ay bata kabla ni situro on ora fo ko ni fnani ko che kama ko abulo ko adda ko kalaba kana ni fitine sugu ni fenge ko to sugu lala ni bisnan sale de na de yakorane ko ne de wala bulu bo adda ko ine tumu abulu bo adda ko ni te fama ko ni baji ne fe e ka fay ni note ni ahlullah al-mabtul ala dumu benin la jarabilu akeya fa mbaji na fa akeya fa makante bi makante sin mabomo ko fene da buni ko ya buni mo tite afene ni na apo mo teya mo mbaji na ape ala kama akeya fa ne de taraka ta aburu bada ko ni ne mata no te eske ni be kewa te kede ko ne ni de da wundi ha ko to ba pasal ya mo adon adon ina ka kashira alifalu alwa an dona fadra ko an go so alamin ton ko jero de kuna sume foya de ko ay jere ay ne ko awra Kamu kan menegak mati. Ai tak macam orang cina. Kamu nak pergi mana mana dano mah. Kalau mama pang, kalau mama pang berbaya, mama pang mesti dah ada mama durung. Jangan lupa. Mau orang pun mau fokus perakam. Foi uma boca para o carro. Não vou na foto na B. Não. Mas aí ainda mau pro ainda ka boca chau. Am na baru. Não. Kamu boca chau. Hanta podro. Anga tiga dah mau pro tak kau free dah mah. Anga kena. Agar kau ada fui mau apa? Buku boleh mana ke? Kamu mau foto sih dah. Sebenarnya aku buku dah. Betul nak ni kayak sini nak apa? Apa mau? Aku macam buku kamu ko amra ka ni so bu ai adu ko yam bawa amma me dai wahabiyaw aw kanga malo ya sade wallahi nkalena fama ala bonyana wahabiyaw aw kanga malo ya sade bela jelen boraka almami de kuma kamme anaka naibu almami be keneka dugutigu be keneka dugu mogo sobe bebi keneka dugu mama be ni oda kanga ye dugu ko kumala dugu nyeneboli ko kumala dugu kungo ko kumala o bela jelen tumini keneka sisan wahabiyo billahi bamana folo ni dengeni yera ngalon tigala o dugu kele na ite furu soro ni dengeni yera ngalon tigala silamaya koni te bamana yere ete furu soro ye maka daniya te da e ka horonya ko kuma ti fo e dame ko kuma konite aw bo don ka temeneka aywa aw de koko ay dara ye laydu de di ka foko ni laydu mata aye ni laydu de mata ale ka fo dugu kolo be di ale ma ko ta mesri dalala wa bi aw de afode mo aw ben na kana ni me ne mani fo ni shima boneda wa bi yu tafo ama boneda nyagana bugu almami
misiri ko kuma mi yɛrɛ bi sena almami yɛrɛ y'a ta fɔ mais ko yɛrɛ ti bi n'o de fɔ o ko mun fɔ Haidara bɛ segin a kan k'o ye Amisaru tɔnden ye o tɛ Amisaru tɔnden ye ko Haidara ka tɔn mɔgɔ wa Amisaru tɔn yɛrɛ ma nin labɛn fiyewu Amisaru tɔn sen foyi tɛ nin na mais Amisaru ma nin labɛn Amisaru sen tɛ nin na wa Amisaru ma nin labɛn wa Amisaru sen tɛ a la ay ko tiɲɛ filɛ nin ye k'o fɔ ni maa min ko Amisaru y'a labɛn o ka bɔ n'a prévu dɔ ye k'a di wa Abiyakɛ y'a fɔ a ka kuma la a ko vocal b'u bolo a ka dɔn vocal ma bɛɛ joué dɛ a caman maralen bɛ n bolo yan n'u ko nin fana ye nkalon ye Ala kama a y'a f'u ye k'u ka bɔ ni kuma tigi face à face a vidéo bɛ ne bolo a audio bɛ ne bolo u ko Haidara ko a tɛ taa Ɲaganabugu misiri dayɛlɛ la fo dugukolo layidu ka taa ale ye ayiwa alimami bɔra k'a fɔ k'o ye nkalon ye wa bɛ a kɛra cogo di hɔrɔnya bɛ kan ka mun de fɔ aw ye sisan aw y'a fɔ aw ka kuma fana na wa bɛw aw ka Haidara ko fo layidu ka taa ale ye ni a taara ye mɔgɔw bɛ baya k'ale ye ka don tɔn na alimami bɔra k'o fɔ k'o fana ye nkalon ye mais a ma ban fɔlɔ dɛ jɔn de bɔra ni nin kɔrɔfɔ bɛɛ ye Habibu Kone ou bien dara ko Agibu Kone Habibu Kone ale yɛrɛ balimaw Habibu Kone fanicini bina kuma ka Habibu Kone ngalontigiya ko wabiyaw ye min fɔ ngalon don Habibu Kone a balimakɛ dɔ fana bina kuma k'a fɔ min fɔra ko ngalon don mais nin bɛɛ lajɛlen na Ɲaganabugukaw ne bi aw fo bilahi n b'aw fo aw ye yafa min ɲini Haidara fɛ Ala b'a dɔn Haidara yafara aw ma parce que Haidara b'a dɔn aw tɛ wallahi Haidara b'a dɔn aw ma nin fɔ ni aw b'a fɔ aw de b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ t'a fɔ aw place la Ɲaganabugu alimami a ye n ka foli las'a ma ko kuma tigi ko k'a b'a fɔ bilahi wa silama ɲuman bɛɛ b'a fɔ parce que ngalon dara a la ngalon dara Haidara la ale de tɔgɔ la a bɔra k'a démenti aw y'a kumakan mɛn o tɛmɛnen kɔfɛ min ye alimami ka nayibu ye o yɛrɛ bɔra ka kuma k'a fɔ ngalon dara o la dugu maasobaw bɛɛ bɔra ka kuma donc Ɲaganabugukaw mun de bɛ ka aw fo ka dugawu kɛ aw ye ka barika ɲini Ala k'a don ani aw la mais a ma ban fɔlɔ dɛ wabiyaw a ti marché wabiya ti marché ne kuma tigi de y'a fɔ n ka ti marché ya mais ni ne y'o fɔ o bɛ sɔsɔ wa barita tɛ o peut-être ni barita don i bɛ se ka ne ta k'an bɔ ka bɛn k'i sigi n kan mais dalu la ne b'i gosi de foyi tɛ wuli bilen ni Ala sɔnna a ma inshallah o la min ye olu fana ka kuma ye an bɛ jɛ ka balimaw fana ka kuma k'o lamɛn rapide la. voilà bara min k'a kɔnɔ a k'i yɛrɛ balimakɛ bɛ yan i bɛ i gɛrɛ ale yɛrɛ la ale yɛrɛ b'a ko sen la. waaleykum salaam wa rahmatulah. an gɛlɛya fɛ ne ni hakili bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ mais que karamɔgɔ ka nana misiri la bɛɛ de bɛn yan ne kɔni y'o de fɔ bɛɛ ye mais ka bɔ dugukolo ko baya ko kuma vraiment ne fana b'o ala ka kan ni mɔgɔ a fa de sakuni adugu an fa de a fantini a bisimila an bɛ yafa ɲini alimami fɛ ka alimami yafa ɲini mɔgɔw fɛ kosɛbɛ ka yafa ɲini Haidara fɛ alimami ye fɛn fɛn fɔ o ye tiɲɛ ye ko kuma tɛ yan foyi tɛ ka misiri dayɛlɛ ka jama labɛn mankan kana bɔ a la ni kuma yɛrɛ banna fo a banna ka fɔ bɛ se ka bɔ Akibu da kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔ ma a banna an kɔni bɛ yafa ɲini fɛ a ka nin kɛ ko banni barabuba don k'a ɲini a fɛ a ka nin kɛ ko banni. n tɛ nin kuma janya Agibu yɛrɛ faniciri de bɔra a kuma na k'a y'u janfa a y'u malo parce que ale de taara ale de ye wahabiya ye ale de taara ka taa nin kuma bɛɛ fɔ tan Agibu bilahi i y'i ka danbe kuma suuli i y'i ka hɔrɔnya kuma suuli ne ka kuma tɛ dɛ i faniciri de bɔra k'o fɔ sisan i ye olu kuma suuli donc wahabiyaw ni prévu bayirika de bɛ yen an bɛ min fɔ dɔrɔn Haidara tɛ nin ko kalama a ma dugukolo ko kuma fɔ mɔgɔ ye a ma baya ko kuma fɔ mɔgɔ ye wa Haidara yɛrɛ ma nin fɔ k'ale bɛ taa dugutigi de y'a ɲin'a fɛ alimami de y'a ɲin'a fɛ donc o kɔnɔna de la ko nana na cogo min na aw y'o bɛɛ mɛn k'aw fɔ k'aw wale ɲuman dɔn k'aw barika da Ala k'a faamu ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh.